In Luke 15:24, we see a powerful moment of redemption and joy where a father celebrates the return of his lost son. This verse captures the essence of forgiveness and the joy that comes with reconciliation. The father's declaration emphasizes the transformation from lost to life, illustrating the deep emotional bond between parent and child. It reminds us that no matter how far we stray, there is always a path back home filled with love and acceptance. Ultimately, this verse encourages us to embrace those we've lost and rejoice in their return, highlighting the importance of second chances in our lives. Trong Luca 15:24 có một thông điệp mạnh mẽ về sự phục hồi và niềm vui. Câu kinh thánh này kể về một người cha vui mừng khi tìm lại được đứa con đã mất. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng dù có những lúc lầm lạc, sự tha thứ và tình yêu luôn hiện diện. Khi chúng ta trở về, không chỉ có sự chào đón mà còn là một bữa tiệc mừng, thể hiện tình cảm sâu sắc của gia đình. En Lucas 15:24 encontramos una hermosa parábola sobre el amor y la redención. Este versículo nos muestra la alegría del padre al recibir de nuevo a su hijo, quien había estado perdido. La historia nos recuerda que siempre hay una segunda oportunidad y que el amor familiar es incondicional. La celebración del regreso es una lección sobre el perdón y la esperanza en nuestras vidas. Así que, siempre que te sientas perdido, recuerda que el regreso a casa es posible y siempre será motivo de alegría. Anak na nawala at muling natagpuan, tulad ng sinasabi sa Lucas 15:24, ay nagpapakita ng kasiyahan at pag-asa. Ang kwento ay tungkol sa pagbabalik ng isang anak, simbolo ng mga tao na naligaw ng landas ngunit muling bumabalik sa kanilang pamilya. Ang mga tao sa kwento ay nagdiwang na nagpapahiwatig na ang mga pagbabalik loob ay dapat ipagdiwang. Ipinapakita nito ang halaga ng pagtanggap at pagpapatawad sa ating mga mahal sa buhay. Sa kabila ng mga pagkakamali, palaging may puwang para sa pagbabago at pagsasama. Lucas 15:24 nos traz uma mensagem poderosa sobre redenção e celebração. O filho pródigo, que estava perdido, encontra seu caminho de volta e a alegria da família se renova. Essa passagem nos lembra que todos têm a chance de recomeçar e que a felicidade deve ser compartilhada. A festa simboliza o amor incondicional e a aceitação, mostrando que, independentemente das escolhas passadas, sempre há espaço para o perdão e a reconciliação.